Y la palabra de Dios dice, it says, those who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. So we're going to be defining what is this secret place. Vamos a estar describiendo qué es este lugar secreto. You know, a lot of the times people use this verse, Muchas veces la gente usa este versículo, they tend to recite it before they go to sleep. lo dicen antes de dormirse, But there's key words here. pero hay palabras claves aquí. These are promises that are for those who dwell, it says. Estas son promesas para aquellos que permanecen, que viven, It says those who dwell in the secret place. esos que habitan en el lugar secreto. Dwell means to remain. Habitar significa permanecer, It means to live. significa que vivir, It means to abide continually. estar continuamente habitando. It means not only to visit the secret place. No significa que solamente visitemos el lugar, No, it's to make Santo. God's presence their home. pero hacer la presencia de Dios nuestra casa. So in other words, those who remain, Esos que permanecen, those who dwell and make His presence their home, esos que hacen su presencia su casa, shall abide under the shadow of the Almighty. habitarán bajo la sombra del Omnipotente. Now, when we think of the secret place, it's the presence of the Lord, Cuando pensamos del lugar secreto, es la presencia de Dios, but it's also closeness. pero también es la cercanía. It is that place where it's just you and God. Es donde solamente es tú y Dios. It's where we see Matthew chapter 6, verse 6. Es donde vemos a Mateo capítulo 6, versículo And it 6. says there, when you pray, close the door, Y- enter into your secret, into your inner chamber, Y dice, cuando oras, cierra la puerta, entra a tu cuarto. and it says when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. Dice, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. And it says your Father who sees in secret will reward you openly. Dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. So not only can you experience the secret place, the presence of God here in the services, No solamente puedes experimentar ese lugar secreto aquí en los but servicios, He also calls us to find that place where it's just you and God, pero también nos llama a encontrar ese lugar cuando solamente eres tú y Dios. where you pray and you enter and experience that secret place. Es donde tú entras en oración y entras a este lugar secreto. And you shut the door to everything else, all the noise. Y cierra la puerta a todo el ruido. And it is to make the presence of God your refuge. Y es para hacer la presencia de Dios tu refugio. And then it says, when you dwell in the secret place, it says, of the Most High. Y dice, cuando tú habitas en el lugar secreto del Altísimo, The Most High in Hebrew is Elyon. el Altísimo en hebreo es Elión. It means above and supreme, Significa más alto y supremo. above every earthly and spiritual power. Más arriba de todo poder terrenal. It is a place that belongs to the highest authority. Es el lugar que le corresponde a la autoridad alta, más alta. So when you enter and you pray to the Father, Entonces cuando tú entras y oras al in Padre, other words, you are praying to someone who has the highest authority en otras palabras estás orando a aquel que tiene la autoridad más suprema over every earthly person and every spiritual power. sobre toda persona terrenal y todo poder terrenal. And then it says, those who remain in the secret place shall abide under the shadow of who? The Almighty. Y dice, los que permanecen en el lugar secreto habitarán bajo la sombra del Omnipotente. Now, shadow also means protection. La sombra también significa protección. Shadow also means a shade. La sombra también significa sombra, te da sombra del sol. And it says the shade of the Almighty. The Almighty in Hebrew is El Shaddai. La sombra del Omnipotente. El Omnipotente en hebreo es El Shaddai. It means all powerful, all sufficient, Significa todopoderoso, todo suficiente. the one who nourishes and the one who sustains. El que nos nutre y nos sostiene.
So when you dwell in that secret place, when you remain in that secret place in intimacy with God, Cuando tú permaneces en ese lugar secreto, en intimidad con Dios, you are coming under the highest authority. estás poniéndote debajo de la autoridad And más the alta. shadow of the Almighty hovers over you, Y la sombra del omnipotente viene sobre ti. and it is the one who sustains you. Y es el que te sostiene. And so God is calling us not just to visit His presence, Entonces Dios nos está llamando no solamente a visitar su presencia, but to make His presence our home, our habitation. pero hacer su presencia nuestra casa, nuestra habitación. Why is it important to remain in His presence? Porque es importante permanecer en su presencia. Because of battles that we face. Por las batallas que luchamos. Because of the enemy when he attacks us. Por el enemigo cuando nos ataca. And sometimes we can come under a shade of darkness. Y hay veces que podemos venir sobre una sombra de And oscuridad. we need to run to that secret Y place. tenemos que correr al lugar secreto. We need to run to that place of refuge. Tenemos que correr a ese lugar de refugio. Outside of the glory of God. Fuera de la gloria de Dios. Outside of the wonders. Fuera de los milagros. And the miracles. Y de los milagros de los milagros. There is something more powerful that we as a Christian can experience. Hay algo más poderoso que nosotros como cristianos podemos experimentar. And that is intimacy with God. Y eso es intimidad con Dios. It is to have one-on-one conversations with God. Es tener comunicación con Dios uno a uno. It is to prepare a place where you can encounter God. Es preparar un lugar donde puedes encontrarte con And we Dios. need to make His presence our dwelling Y place. tenemos que hacer su presencia nuestro lugar de refugio. And the Lord reminded me of a man that we're going to read about Y Dios me recordaba de un hombre que vamos a leer ahorita, who found himself under a different shadow. que se encontró sobre una sombra diferente. And his name is Elijah. Y su nombre es Elías. Now we're going to narrate a little bit what happened before we go on to the next verse. Vamos a narrar un poquito lo que aconteció. So Elijah was sent by God to demonstrate to the people of Israel Elías fue mandado por Dios para demostrar a la gente de Israel who was the real God. quién era el Dios verdadero. Now the people were living under the rule of Ahab and Jezebel. La gente estaba viviendo sobre el gobierno de Acab y de Jezabel. Jezebel had introduced idolatry, the worship to Baal. Jezabel había introducido idolatría, la adoración a Baal. And the prophets and some of the people of Israel, Y los profetas y unas de la gente de Israel they turned their backs on God and started to worship Baal. le dieron la espalda a Dios y empezaron a adorar a Baal. And so God sends Elijah to those people to demonstrate that only God is the real God. Entonces Dios manda a Elías a esta gente para demostrar que el único Dios es Dios. So the Bible says that Elijah goes Y dice la Biblia que va Elías and he tells them, make a sacrifice. y le dice, vamos a hacer un sacrificio. And I will make a sacrifice too. Y yo voy a hacer un sacrificio You make a también. sacrifice to your God and I will make a sacrifice to my God. Dice, tú vas a hacer un sacrificio a tu Dios y yo voy a hacer un And sacrificio a you're mi going to Dios. prepare it and put the wood, but you're not going to light it on fire. Y dice, vas a preparar la leña, pero no vas a prenderle fuego. And he said, you're going to call on your God and I'm going to call on my God. Y te dice, tú vas a llamar a tu Dios y yo le voy a llamar a mi Dios. And the one who responds with fire is the real God. Y dice, el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. So the Bible says that they did this, Y dice la Biblia que hicieron esto. and the prophets of Baal were calling out to their God, Y los profetas de Baal empezaron a llamar a su Dios, but he didn't answer. pero no contestó. And so Elijah calls on his God, Y entonces Elías le llama a and su the Dios. Bible says that God answered and fire came down and consumed the Y la sacrifice. Biblia dice que el Dios contestó y fuego bajó y consumió el sacrificio. And it says that when the people of Israel saw this, they humbled themselves. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel vio esto, se humilló. And they repented and said, wow, God, you are the real God. Y dijo, wow, en verdad Dios, tú eres el verdadero Dios. And there was a famine in that time because of Israel's idolatry. Y había había hambre en ese tiempo por la idolatría de And the Israel. Bible says that
Elijah, after this, prayed for rain. Y dice que la Biblia que Elías oró por lluvia. And it says that the Bible says that God restored the rain. Y dice la Biblia que Dios restauró la lluvia. And Elijah sent for the prophets of Baal to be killed by the sword. Y Elías dijo que los profetas de Baal tenían que ser muertos por la espada. So after this is where we're going to focus. Y después de esto, aquí nos vamos a enfocar. News was given to Jezebel that Elijah had killed the prophet. Noticia se le fue dada a Jezabel que Elías había matado a los And we're profetas. going to read that 1 Kings chapter 19 verse Y 2. vamos a leer eso en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. They sent word to Jezebel that her prophets were dead. Entonces le dieron la palabra a Jezabel que sus profetas habían sido muertos. And the word says, so Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Now we're going to read verses 3 and 4. Vamos a leer versículos 3 y 4. And verse 3 says, and when he saw that, he arose and ran for his life and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verse 4, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die and said, it is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. So we see before this, right? Elijah had experienced victory. Lo vemos antes de esto, Elías había experimentado la victoria. He had seen the miracles of God when the fire came down. Él había visto los milagros de Dios cuando descendió el fuego. But we see that that didn't sustain him. Pero vemos que eso no sostuvo a Elías. Because relationship and intimacy with God is what sustains us. Porque la relación y la intimidad con Dios es lo que nos sostiene. After seeing all that, Después de ver todo eso, it says that the news that Jezebel wanted to kill him dice que la noticia que Jezabel lo quería matar, drove him to sit under a broom tree. lo llevó a sentarse bajo un enebro. He was sitting under the shade of this broom tree. Él fue a sentar bajo la sombra del But enebro. what happened as he sat under the shadow of this broom tree? Pero ¿qué pasó cuando él se sentó bajo este enebro? It says that he said he wanted to die. Les dijo, me quiero morir. The shadow, the shade of the broom tree can represent Esta sombra de este enebro puede representar discouragement. Desánimo. Desánimo, It can represent a desire to give up, un deseo de rendirse, to quit. de darse por vencido. Elijah didn't want to keep going. Elías no quería seguir. People say it seemed as though he was depressed. La gente dice que parecía que estaba deprimido. And because a lot of the times when you're overwhelmed and you are depressed, you don't want to do anything. Y muchas de las veces que estás sobrecargado y estás deprimido, no quieres hacer nada. You don't want to eat, you just lay there. No quieres comer, solamente te acuestas And ahí. this is what we see happening to Y Elijah. esto es lo que vemos que estaba pasando con Elías. He also had spiritual fatigue. Él también tenía fatiga When we read espiritualmente. the word, Elijah most of the time was on the run. Cuando lees la palabra, Elías muchas de las veces estaba corriendo. You know, when he was sitting under this shadow, he probably felt like this battle, this journey is too heavy for me. A lo mejor cuando estaba sentado bajo este enebro, él le decía, esta batalla es muy dura para mí. And he probably also felt fear. Y a lo mejor sintió miedo también. You know, he was overwhelmed by the threat of Jezebel. Estaba sobrecargado por la amenaza de Jezabel. And this can happen to all of us. Y esto puede pasarle a todos. If it happened to
Elijah, it can happen to us. Si le pasó a Elías, también nos puede pasar a You know, nosotros. we can experience victory, Podemos experimentar victoria, but suddenly we can find ourselves under a shadow. pero de repente podemos encontrarnos bajo una sombra That is not the shadow of the que Almighty. no es la sombra del omnipotente. This is why the secret place is the greatest power we can experience. Por eso el lugar secreto es el poder más grande que podemos We need experimentar. to learn to make His presence our refuge in good times and in bad times. Tenemos que aprender a hacer su presencia nuestro refugio en buen tiempo y en mal And tiempo. only that will sustain us. Y solo eso nos va a sostener. And we're going to see that as we read along. Y vamos a ver esto mientras leemos. But I found it so beautiful because when Elijah is sitting under this shadow, under this broom tree, Pero lo hallo tan hermoso porque cuando Elías estaba sentado bajo este enebro, the Bible says that Jezebel sent a messenger to him to threaten him. la Biblia dice que Jezabel le mandó a un mensajero a amenazarlo. But while he was under that tree, Pero- God also sent His messenger. Pero mientras estaba abajo de este árbol, también Dios mandó un mensajero. And we're going to read it, 1 Kings chapter 19, verse 5 through 8. Vamos a leerlo, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8. It says, as he lay and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said to him, arise and eat. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Verse 6, then he looked, and there by his head was a cake, baked on coals and a jar of water. So he ate and drank, and he lay down again. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. And this is where we see the messenger of God. Verse 7 says, and the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, arise and eat, because this journey is too great for you. Y vemos aquí el mensajero de Jehová. Dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta. So he arose and ate and drank, and he went in the strength of that food 40 days and 40 nights as far as Horeb, the mountain of God. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. It was Jesus who had met him under that broom tree. Era Jesús el que se encontró con él debajo de ese enebro. And Jesus was the one cooking for him strength. Y Jesús le estaba cocinando para darle fuerzas. Jesus meets us when we find ourselves under the shadow of a broom tree. Jesús viene a nuestro encuentro cuando nos encontramos bajo este árbol de enebro. He comes and he helps us when we find ourselves under the shadow of depression. Viene y nos ayuda cuando nos encontramos bajo la sombra de depresión. Maybe under the shadow of doubt. A lo mejor bajo la sombra de inseguridad o duda. Whatever it is, God will meet us there Lo que sea, Dios nos va a encontrar ahí to give us the strength para darnos la fuerza. not to stay there, No para quedarse but ahí, to come up from under it para salir de ahí, and to get to the secret place, para ir al lugar secreto, to the mountain of God. al monte de Dios. And God reminded me of the moment Y Dios me recordaba del momento where after Jesus died cuando después de que Jesús murió and he resurrected, y resucitó, there was a moment where the disciples were fishing in the sea. y estaban los discípulos pescando en el mar, And they were fishing all day and they had not caught anything. y estaban pescando todo el día y no habían agarrado And the nada. Bible says that a man spoke to them from the shore and told them to put their net on the right side. Y la Biblia dice que un hombre les llamó y les dijo, pon tu red sobre la derecha. And when they put their net on the right side, they saw a whole bunch of fish. They caught a whole bunch of fish on the net. Y dice, cuando echaron la red a la derecha, agarraron muchos pescados. And then they recognized that the one speaking to them was Jesus. Y reconocieron que el que les estaba hablando era Jesús. And the Bible says that as they got close to the shore, that Jesus said, come and have breakfast. Y cuando se acercaron a la orilla, Jesús estaba ahí y les dijo, vengan y coman. He cooked breakfast for them.
again. les cocinó para And it ellos. reminded me of that moment of Elijah, Y me recordó de ese momento de Elías, where the angel of the Lord was sitting at his head, making him a cake and a jar of water. donde el ángel del Señor estaba ahí sentado haciendo un pastel y dándole agua. And it reminds me of how Jesus does the same with us. Y me recuerda cómo Jesús hace lo mismo con nosotros. Did you know that before you came here, Jesus was already cooking up strength for you? Tú sabes que antes que tú llegaras aquí, Jesús ya estaba cocinando fuerzas nuevas para ti. So that you can come out from that shadow of depression or fear, Para que tú salgas de esa sombra de miedo o de or depresión whatever it is your broom tree looks like. o de cualquier forma que se mire tu enebro. So we see Jesus strengthen the frame of Elijah. Entonces vemos que Jesús le dio fuerzas a He Elías, gives him strength. le da fuerzas. But we cannot just rely on that strength. Pero no solamente tenemos que confiar en esas The fuerzas. strength that God gives us to come out under whatever shadow we're in La fuerza que Dios nos da para salir de la sombra donde estamos is given to us to lead us to the presence of God. nos las es dada para guiarnos a la presencia And de we Dios. see that after Jesus fed Elijah, Y vemos que después que Jesús le da de comer a Elías, the Bible says that in that strength, he went to the mountain of God. vemos que con esa fuerza él caminó al monte de Dios. Now, Mount Horeb, El monte Oreb, also known as Mount Sinai, también conocido como el monte if Sinaí, we read in the Bible, it symbolizes God's presence. simboliza la presencia de Dios. It is where God would meet Moses face to face. Es donde Moisés vio a Dios cara a The cara. Bible says that he would talk to him as a friend. Dice la palabra que él hablaba con él como un amigo. This means that it symbolizes intimacy. Esto significa que simboliza intimidad. It was that place where they would meet God one-on-one, away from all the noise. Es donde ellos encontraban a Dios uno a uno, fuera de todo el ruido. So Elijah comes out from under the shadow of a broom tree Entonces Elías se va de abajo de la sombra del enebro to the mountain of God. al monte de And Dios. something happens in this Y mountain. algo pasa en esta And we're montaña. going to continue to read in 1 Kings chapter 19, Vamos a leerlo en Primera de Reyes capítulo 19, verse 9. versículo 9. And it says, And there he went into a cave and spent the night in that place. And behold, the word of the Lord came to him. And he said to him, What are you doing here, Elijah? Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Verse 10, So he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. In verse 11, then he said, Go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind, and after the wind an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Verse 12, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire, and after the fire, a still small voice. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego el silbido apacible y delicado. Verse 13, so it was, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out and stood in the entrance of the cave. Suddenly a voice came to him and said, What are you doing here, Elijah? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? And we see Elijah, he says, I have been very zealous for the Lord God of hosts.
Because the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, they seek to take my life. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. So we see in this moment Vemos en este momento how Jezebel has sent a messenger to say she was going to kill him. que Jezabel había mandado un mensajero para decir que lo iba a matar. But in this moment, Elijah says, your people want to kill me. Ahora en este momento Elías decía, tu pueblo me quiere matar. And he says, I alone am left. Y dice, yo solamente he quedado. He creates this whole narrative in his mind. Él crea todo este narrativo en su mente. But it started when he heard the news of Jezebel. Pero todo empezó cuando escuchó las noticias de And this is a Jezabel. lot of the times what happens to us. Y esto es lo que nos pasa a nosotros muchas You veces. know, we hear the voice of the enemy, Oímos la voz del enemigo. or we hear bad news, Oímos malas and then we noticias. start to imagine all these things. Y empezamos a imaginarnos tantas cosas. And we create this narrative in our Y mind. creamos una historia en nuestra And mente. so here's Elijah thinking he's the only one left. Y aquí está Elías pensando que es el único que quedaba. Thinking that the whole world is trying to kill him. Pensando que todo el mundo lo quería matar. When we read before, it was just Jezebel. Cuando leímos que era solamente But Jezabel. we see that God tells him, stand in my presence. Pero vemos que Dios le dice, párate en mi And we presencia. see how God confronts him with a whisper. Y vemos que Dios lo confronta con un silbido. He answers him with truth and with gentleness. Y le habla con la verdad gentleness, ternura. And we see how the truth that God spoke to him sets him free. Y la palabra que Dios le habló lo hizo libre. Because the Lord tells him, Porque Dios le dice, anoint new kings, unge nuevos reyes. anoint Elisha as prophet in your place. Unge a Eliseo como profeta en tu And lugar. then he says, no, Elijah, you're wrong. You're not the only one. Y después le dice, no, Elías, tú estás mal, no eres el And he único. says, I have reserved 7,000 in Israel who have not bowed down to Baal. Le dice, yo he reservado 7,000 personas en Israel que no han doblado su rodilla a Baal. Can you imagine in that moment what Elijah felt? ¿Puedes imaginarte lo que Elías sintió en ese momento? You know, God kept asking him, what are you doing here? Dios le seguía preguntando, ¿qué estás haciendo aquí? And what God was really saying was, where is your heart spiritually? Lo que Dios le estaba diciendo es, ¿dónde está tu corazón The espiritualmente? discouragement, the fear had driven him out of place. Ese temor, esa amenaza lo había llevado fuera del lugar. So it was for Elijah to see, where am I spiritually? Era para que Elías viera dónde estoy And in espiritualmente. that moment when God spoke truth over Elijah, Y en ese momento donde Dios le habló la verdad a I Elías, believe in that moment Elijah saw where he was really at. en ese momento yo creo que Elías vio dónde estaba And he parado. probably said to himself, what am I doing here? Y a lo mejor él dijo a sí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? I'm not supposed to be hiding in fear. No tengo que estar escondido en miedo. I'm not supposed to be hiding in No discouragement. tengo que estar escondido en desánimo. I'm not supposed to be fleeing, scared of the people or Jezebel. No tengo que estar huyendo del miedo de Jezabel. I'm not alone. No estoy solo. There is a whole kingdom that is for God. Hay un reino que es de Dios. And in that moment, he realized, Y en ese momento él se dio cuenta, I need to get back in my place. tengo que regresar a mi lugar. And we see what happened when Elijah came out of the shadow Y vemos cuando Elías salió de esa sombra into that mountain para esa montaña where it was just him and God. donde era él y Dios. And it says that the wind came, the earthquake came, and the fire came. Dice que vino el viento, vino el fuego, vino el terremoto. But it was the whisper of God that came and comforted him. Pero era el silbido de Dios que vino y le dio conforte. So after the noise So, después de todo el of ruido the wind, the earthquake, and
the fire del viento, del terremoto y del fuego, was just the voice of God. la voz de Dios. And that's what happens when you enter the secret place. Y eso es lo que pasa cuando entras al lugar santo, And you el shut the secreto, door to all the y noise. cierras la puerta a todo ese ruido. And you make time for it to just be you and Y God. haces el tiempo para que sea solamente tú y And you Dios. start to recognize the voice of Y God. empiezas a reconocer la voz de Dios. What else did we see when Elijah was alone with God? ¿Qué más vimos cuando Elías estaba solo con You know, Dios? he probably went to that mountain seeking refuge in a cave. A lo mejor fue a esa montaña a buscar refugio en una cueva. But in that moment, he found refuge in God's presence. Pero en ese momento encontró refugio en la presencia de When Dios. God told him, stand in my presence, and he heard that whisper, Cuando le dijo, párate en mi presencia, y escuchó su voz. he was under the shadow of the Almighty in that moment. Estaba bajo la sombra del Omnipotente en ese momento. God reminded him of his purpose, Dios le recordó de su propósito. and God realigned him, Y Dios lo volvió a alinear. and God dealt with what was in his heart, Y Dios trabajó con lo que estaba en su corazón. because it was overcrowded by noise. Porque estaba llenado con ruido. In that moment, Elijah encountered Elion. En ese momento Elías encontró a Elión, He encountered God Almighty, al Dios todopoderoso, the God that is above and higher than any spiritual power. el Dios que está más alto de todo el poder espiritual, Even Jezebel. aún Jezabel, And he experienced El Shaddai. y experimentó a El And Shaddai. remember, we said that El Shaddai is the one who sustains us. Recordemos que El Shaddai es el que nos sostiene. In that moment, I could just picture Elijah being overshadowed by the God Almighty. Yo puedo imaginarme a Elías en ese momento que la sombra de Dios vino sobre Elías And it brought breakthrough in the life of y Elijah. trajo rompimiento en la vida de Elías. And this is why we started with Psalms 91, verse Y 1. por eso empezamos con el Salmo 91, versículo 1. And we're going to read it again, verse 1. Vamos a leerlo otra vez. It says, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verse 2 says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Verse 3 says, Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. And I love that in this version it says noisome pestilence. Y me gusta que esta versión dice el ruido de la pestilencia. Because when Jezebel's message of threat came to Elijah, Porque cuando vino el mensaje de amenaza de Jezabel a Elías, it was a noisy pestilence. fue una pestilencia ruidosa. It caused Elijah to want to die. Le quiso que Elías quería morirse. When we focus on the words of the enemy Cuando nos ponemos enfoque a la voz del and enemigo we choose to sit and dwell there, y decidimos morar ahí, it becomes spiritual pestilence. se viene una pestilencia espiritual. It begins to kill the things of the spirit in your life. Empieza a matar las cosas del espíritu en tu But it vida. says that when we are under the shadow of the Almighty, Pero dice cuando estamos bajo la sombra He del will Omnipotente, deliver us from the noisome pestilence. Él nos va a salvar de la pestilencia ruidosa. And I love verse 4. Y me encanta el versículo It 4. says, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Verse 5 says, You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. Versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. And this is why it's so important not just to be in the presence of God while we're in the service. Y esto es por eso tan importante, no solamente estar en la presencia de Dios aquí en el servicio. The battles that we face in our Christian life Las batallas que nos encontramos en nuestra vida cristiana are not just one here in the altar.
no solamente se ganan aquí en el altar, they're also won when you're on your knees in prayer in that secret place. también se ganan cuando estás en rodillas orando en el lugar secreto. And this word, it spoke to me. Y esta palabra me habló a mí. And I felt the Lord calling us Y yo sentí al Señor llamándonos to prepare a place. para preparar un lugar. Prepare a place where it's just you and God. Preparar un lugar donde solamente eres tú y Dios. To seek Him, not just here, but in your alone time. Buscarlo no solamente aquí, pero tú solo. Not just to visit His presence, but to make His presence your home. No solo visitar su presencia, pero hacer su presencia tu casa, Your dwelling place. tu lugar de donde habitas. And when I was praying and God was depositing this word, Y mientras oraba y Dios depositaba esta palabra, I could picture an eagle. yo podía ver un águila And I could see the young of the eagle, y yo podía ver los polluelos del águila, how they would run to the eagle, cómo corrían al águila. and the eagle will overshadow them and cover them with their feathers, Y with la, her y feathers. la águila protegía a los pollitos con sus plumas. And it says that when the eagle covers the feather with their feathers, and she covers and protects their young, Y cuando el águila cubre a sus pequeños, it says that she protects them from any conditions, weather conditions. los protege de cualquier lo externo, It says that she protects them from danger. los protege del peligro. And that's exactly what God does for us. Y es lo que Dios hace con nosotros. But it says there that we must dwell in the secret place. Pero dice, tenemos que permanecer en un lugar secreto. And the shadow of the Almighty will be over us. Y la sombra del omnipotente va a And it estar says sobre when we dwell nosotros. in that secret place, then those feathers will cover us. Y cuando estamos en el lugar secreto, entonces esas alas, esas plumas nos va a proteger. And I kept seeing wings here in the altar. Y yo estaba viendo esas alas en el altar. And while I was worshiping, I could see them again. Y mientras estaba adorando, yo los podía ver otra And I vez. said, Lord, why the wings of an eagle? Y yo dije, ¿por qué las alas de un águila? And I started to investigate what it means when you see the wings of an eagle. Y empecé a investigar qué significa cuando ves las alas del águila. And we're going to go to Exodus chapter 19, verse 4. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19, versículo 4. When you have it, say amen. Cuando lo tengas, di un amén. And it says, you have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. This means that the wings of an eagle represent deliverance. Significa que las alas del águila representan liberación, They represent strength, representan fuerza and they represent refuge, a dwelling y place. representan refugio, un lugar a donde habitar. So what God is saying So, lo que Dios está diciendo, is if you have been sitting under a broom tree, si tú estás sentado debajo de un enebro, if you have been sitting under the shadow of darkness, estás sentado bajo la sombra de la oscuridad, whatever that shadow looks like, no importa cómo se mire esa it sombra, can be fear, it can be sickness. puede ser temor, puede ser enfermedad. Maybe you came into this place and you want to give up. A lo mejor entraste a este lugar queriéndote rendir. Maybe you came into this place and there's a shadow of confusion. A lo mejor entraste a este lugar y hay una sombra de confusión. God is telling you that you will receive deliverance today. Dios te está diciendo, hoy vas a recibir liberación. But not just deliverance, but strength. No solamente liberación, sino fuerza. As you stand in the presence of the Almighty. Mientras tú te paras en la presencia del Omnipotente. But He's also extending an invitation. Pero también nos extiende una invitación. Not just to experience Him here, Pero no solamente experimentarlo aquí, but to make His presence your dwelling place. pero hacer su presencia tu lugar de habitación. And maybe you're here and you're saying, well, I do seek Him. Y a lo mejor tú estás aquí y dices, sí lo busco. But God is calling us to go deeper. Dios nos está llamando a meternos más God profundo. is calling us to seek Him more.
more. Dios nos está llamando a buscarlo más. They were saying it Sunday night. Lo dijeron el domingo en la They noche. were saying that God is calling us to fast more, Dios nos está llamando a ayunar más, to pray more, a orar más, to seek Him a more. buscarlo But the más. call is being extended to everyone. Y el llamado se está extendiendo a todos. And I kept hearing God say, come under. Y Dios es de medio. Yo oí que Dios decía, ven abajo de mí, Come under the shadow of the Almighty. abajo de la sombra del And Omnipotente. stay under the shadow of the Y Almighty. quédate ahí. There's a reason why He's saying it. Hay una razón por qué lo está God is diciendo. calling us to enter that secret place. Dios nos está llamando a ese lugar secreto. But to not just visit, No solamente visitar, but remain in my presence. pero permanecer en That's su what He's saying. presencia. Remain in my Es lo que presence. está diciendo, permanecer en su And presencia. I would tell the young people that are here, Y yo le quiero decir a los jóvenes que there están is no aquí, better place than to have one-on-one with God. no hay mejor lugar que tener uno y uno con Dios. When I went through depression, Cuando yo pasé por I depresión, once was under the shadow of yo depression. estaba bajo la sombra de And I depresión. learned to hear the voice of God Yeah. alone time with God. Aprendí a escuchar la voz de Dios en la intimidad con Dios. And I learned to make His presence my dwelling Y place. aprendí a hacer su presencia mi lugar And de it is the habitación. reason why I've been able to overcome. Y es por la razón por qué he podido vencer. Because of His presence. Por su presencia. So I'm inviting you to make the presence of the Lord your home. Te estoy invitando a que sea la presencia de Dios tu To casa. make it the place where you run to. Y que sea el lugar donde tú corras. But also the place where you just love to dwell with the Lord. Pero también el lugar donde tú amas estar. Amen. I don't know what you're Amén. going through, No sé lo que estás but pasando, the Lord is going to help you. pero Dios te va a ayudar. Amen. Amén. Amén. Gloria